बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपने लेसन का आगाज़ अदद से करेंगे। अदद से मुराद इसम के मुतल्लिक़ ये जानना है कि वो वाहिद है, मुसन्ना है या जमा। अरबी ज़बान में अदद के लिहाज से इसम की 3 अक़साम हैं। यहाँ देखें, मुफ़रद, मुसन्ना और यहाँ पे भी मेंशन है वाहिद, मुसन्ना और जमा। उर्दू में अदद या नंबर में सिर्फ 2 अक़साम आती हैं। इंग्लिश ज़बान में भी 2 ही आती हैं, मुफ़रद और जमा। मुफ़रद से मुराद वाहिद, जब कोई इसम किसी एक चीज़, जगह या एक शख्स का माना दे उसे मुफ़रद कहते हैं, यानी वाहिद कहते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं कि कोई जो इसम है वो किसी एक चीज़, एक जगह या एक शख्स पर दलालत करे, वो इसम मुफ़रद कहलाता है। अब इसकी कुछ मिसालें यहाँ पे, जैसे राजुलन किताब, रसूलुन एक रसूल, किताबुन एक किताब, कलमुन एक कलम। हम यहाँ बता दें, इससे पहले हम अदद की अक़साम से पहले हम जिन्स की अक़साम मुज़क्कर और मुअन्नस कर चुके हैं, और अभी तक हम इसम ही को पढ़ रहे हैं कि इसम की अक़साम जिन्स के लिहाज से, और अभी अदद के लिहाज से इसम की अक़साम का मुतालिया कर रहे हैं। अदद जो वाहिद है इसका पढ़ना तो बहुत आसान है, और लेकिन जो मुसन्ना है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। इसको हम 2 अशख़ास के लिए, 2 चीज़ों के लिए या 2 जगहों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको वाहिद ही से बनाया जाता है। जब कोई इसम 2 अशख़ास, 2 चीज़ों या 2 जगहों का माना दे उसे मुसन्ना कहा जाता है। अब इसे तस्निया जो बनाना है मुसन्ना को, उसका ये तरीका है कि मुफ़रद इसम के आखिर में, जैसे ये राजुलन है तो ये मुफ़रद इसम है, वाहिद इसम है, इसके आखिर में अलिफ नून, कैसे कि अलिफ से कबल ज़बर हो और उसके बाद नून मकसूर यानी नून ज़ेर वाला लगाने से तस्निया बन जाता है। जैसे इसी लफ्ज़ को ले लें, राजुलन, तो अगर हम इसको मुसन्ना बनाएंगे तो उसका तरीका ये होगा कि हम यहाँ लिख देते हैं राजू ला, लाम को ज़बर दे देनी है क्योंकि अलिफ आना है, ये अलिफ, और उसके बाद ये नून मकसूर, राजुलन राजुलानी। इसी तरह से आप ये किताब ले लें, किताब, बा को के साथ ज़बर दे दें और साथ अलिफ ये आ गया हमारा, और नून मकसूर, किताबानी। इसी तरह से ये देखिए, वाहिद इसम की आखिरी अलामत को हमने जो पेश है उसको ख़त्म कर दिया, और उसके बाद अलिफ लेकर आए, और अलिफ के बाद नून मकसूर लगा दिया गया। ये है इसका तस्निया बनाने का तरीका। जैसे यही मुस्लिमुन, आप मीम की पेश को ख़त्म कर देंगे और उसको ज़बर में तब्दील कर देंगे, जैसे यहाँ मीम पे ज़बर, उसके बाद अलिफ लेकर आए और बाद में नून मकसूर, मुस्लिमुन मुस्लिमानी, सालिहुन इसी तरह से सालिहानी। ये वाहिद इसम और ये मुसन्ना इसम, यानी ये 2 के मानी देता है।
सालिहुन एक नेक, एक नेक यानी एक नेक मर्द, सालिहानी दो नेक मर्द, किताबुन एक किताब, किताबानी दो किताबें, कलमुन एक कलम, कलमानी दो कलमें। ये अरबी ज़बान में ही आज तक पढ़ा गया है कि मुसन्ना का सीगा अरबी में ज़बान में है कि यहाँ पे मुसन्ना दो को जमा नहीं समझा जाता, बल्कि दो के लिए एक अलहदा से इसम इस्तेमाल होता है जो दो के माना देता है। ये जमा नहीं होता और ना ही मुफरद होता, बल्कि ये मुसन्ना होता है। इसी तरह से मुअन्नस का तस्निया बनाने के लिए भी आप अलिफ जो है लेंगे और उसके बाद नून मकसूर लगाएंगे, जैसे मुस्लिमातुन, मुस्लिमातानी। उसी तरह से जो आखिरी हरफ है उसको ज़बर दी, ये जैसे ये देखें ता को ज़बर दे दी और उसके बाद अलिफ और नून मकसूर लगा दिया। मुस्लिमुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातानी एक मुसलमान औरत, मुस्लिमातानी दो मुसलमान औरतें। सालिहातुन यही सालिहुन से मोनस सालिहातुन, सालिहातुन सालिहतानी, ये साअतुन घड़ी को कहते हैं एक घड़ी, साअतानी दो घड़ियाँ। ये है जी तस्निया का तरीका। ये कायदा सिर्फ हालत रफ़ा के लिए है कि अगर कोई इसम रफ़ई हालत में हो, इसको आप इंग्लिश की तरह ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस समझ लें कि इंग्लिश में सब्जेक्टिव केस यूज़ होता है। और इंग्लिश में जिस तरह से सब्जेक्टिव केस आता है, उसी तरह से ये अरबी ज़बान में ये कायदा हालत रफ़ा में है। जो पेश वाला कायदा है ये हालत रफ़ा में होता है। हालत रफ़ा को जैसे इंग्लिश में सब्जेक्टिव केस कहा जाता है, लेकिन और अगर इसका आपने जो तस्निया है रफ़ई की बजाय नस्ब व जर में बनाना हो तो अलिफ नून नस्ब व जर आप नस्ब ले लें ऑब्जेक्टिव केस अरबी में, और ये हालत जर जो उसकी अजाफी हालत होती है वो वाली। इसमें आपने क्या करना है कि अलिफ नून की बजाय आप या से कबल ज़बर, ये देखें या मा कबल मफ्तू, या से कबल उसका मफ्तू हो जाएगा, ज़बर आ जाएगी, और या के बाद जो है नून मकसूर यानी नून के नीचे ज़ेर आ जाएगी, ये लगा देते हैं तो वो नस्ब व जर में चला जाता है। जैसे यही ऊपर वाले अस्मा जो है वाहिद वाले देखें कि मुस्लिमुन, ये इसकी हालत रफ़ई है, सब्जेक्टिव केस है, और ये नस्ब व जर ये ऑब्जेक्टिव केस। मुस्लिमुन मुस्लिमानी दो मुसलमान मर्द, मुस्लिमैनी दो मुसलमान। अच्छा, दोनों का मतलब सेम ही है, सिर्फ इस्तेमाल में फ़र्क होगा कि ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा और ये जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह होती है ये वहाँ आएगा, या फिर अजाफी हालत में इस्तेमाल होगा मुस्लिमैन। ये जैसे या नून लगा के मीम को हमने ज़बर दे दी, माकबल जो है वो या से माकबल जो है मफतू है तो उसको ज़बर दे दी और बाद में या लगाकर नून को मकसूर कर दिया गया। किताबुन किताबानी दो किताबें, किताबैनी ये भी दो किताबें। मुस्लिमातुन मुस्लिमातानी दो मुस्लिम औरतें, मुस्लिमातैनी दो मुस्लिम औरतें। मतलब सेम है, सिर्फ क्या है कि वो जुमले में वहाँ आएंगे जहाँ इनकी पोजीशन होगी, यानी ये सब्जेक्ट पे और ये ऑब्जेक्ट पे। वलदुन वलदानी वलदैनी, एक लड़का दो लड़के दो लड़के। शजरतुन शजरतानी शजरतैनी, वरकुन वरकानी वरकैनी,
اس کا انشاءاللہ یہ والا تو ہم جو ہے آپ کو اگلی مثالوں میں بتائیں گے کہ یہ کہاں پہ جملے میں آتا ہے، کہ اس کی پوزیشن، جیسے آپ انگلش میں کوئی بھی جملہ لکھتے ہیں نا کہ آپ سبجیکٹ کو سبجیکٹ کی جگہ پہ رکھتے ہیں اور آبجیکٹ کو آبجیکٹ کی جگہ پہ، تو عربی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سبجیکٹیو کیس پہ رکھنا ہوتا ہے، اس کو آبجیکٹیو جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے۔ یا ہم کچھ مثالیں کریں گے، جیسے ہم پہلے لیسن میں 2 لفظ سیکھ چکے تھے، ہاذا اور ہاذے ہی۔ ہاذا سے مراد یہ اور ہاذے ہی بھی یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ مؤنث کے لیے۔ اب ہم ان کا مثنیٰ کریں گے کہ مذکر ہاذا کا جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ ہاذانی، یہ دو، اور مؤنث ہاذے ہی کے لیے ہاتانی، یہ دو۔ اب یہ مثنیٰ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے، اور یہ ہاتانی، یہ دو، مؤنث کے لیے۔ اب اس کا استعمال سیکھیں گے، جیسے ہم اس کو مثنیٰ میں بدلیں گے۔ ہاذا قلم، ہاذانی قلمانی۔ اسی طرح سے ہاذا طالب، ہاذانی طالبانی۔ ہاذہ مستارۃ، اس کا یہ مثنیٰ، ہاتانی مستارتانی۔ اسی طرح سے اس کو بھی مثنیٰ میں بدل دیا، ہاذہ سیارۃ، اسی طرح سے ہاتانی یہ سیارتانی۔ ہاذا صدیق، یہ دوست ہے، اس کو آپ بدلیں گے ہاذانی صدیقانی۔ ہاذا باب، ہاذانی، اس کو بانی، 2 دروازے۔ ہاذہ ملاقۃ، ہاتانی ملآقتانی، تانی۔ اسی طرح سے الف اور نون مکسور، الف سے قبل جو تا تھا وہ زبر میں چلا گیا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھنا ہے کلبانی۔ اگر ہم یہ دیکھیں اس کو، یہ 2 کتے، یہ 2 کتے، 2 مکتب، 2 بھائی اور 2 رومال، اس طرح سے۔ یا مزید کچھ مثالیں، جیسے خالد لہ ابنانی و بنتانی، یہ ابن کا مثنیٰ ہے اور یہ بنتن۔ خالد لہ، خالد اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ فی ھذا البیت، اس گھر میں، غرفتانی، 2 کمرے اور 2 کمرے بڑے ہیں، کیونکہ یہ مثنیٰ ہے
تو اس کے ساتھ یہ لفظ بھی کبیرتن جو ہے وہ مثنی آیا، کیونکہ یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مثنی ہے اور یہ بھی مثنی، یعنی دو کے لیے. یہ غرفتن، یہ غرفتن کا مثنی اور یہ کبیرتن کا مثنی. اس گھر میں دو بڑے کمرے ہیں. فاطمہ تو لاہو، فاطمہ اس کے دو بچے، طفلانی دو بچے. طفلانی طفلن سے بنا ہے، طفلانی. صغیرانی صغیرن سے، صغیرانی. اسی طرح سے صلاۃ الفجری، فجر کی نماز، رکعتانی دو رکھتے ہیں، فجر کی نماز میں دو رکھتے ہیں. فی قریتی میرے گھر میں، مسجدانی صغیرانی دو چھوٹی، قریتن آپ علاقہ کہہ لیں، قصبہ کہہ لیں. فی قریتی مسجدانی صغیرانی میرے علاقے میں دو چھوٹی مسجدیں ہیں. یہ بھی دو مسجدیں، دو چھوٹی مسجدیں ہیں. یہ ہے جی کچھ مثالیں مثنی کی. انشاءاللہ کچھ حد تک آپ کو یہ مثنی جو ہے یاد ہو گیا ہوگا کہ ہم واحد سے جو مثنی ہے وہ کیسے بناتے ہیں. جیسے یہاں پہ طفلانی، طفلن سے طفلانی، کبیرن سے. اسی طرح سے کبیرانی ہم کسی بھی لفظ سے جو ہے وہ مثنی بنا سکتے ہیں. کیا لگانا ہے آپ نے؟ آنی. یہاں ہم نے جو مثنی جو ہے نصب اور حالت جر کے لیے یوز ہوتا ہے اس کی مثالیں نہیں دیں. انشاءاللہ وہ اگلے اسباق میں ان کی بھی دہرائی ہوتی رہے گی. خاص طور پہ جب ہم مرکب اضافی کریں گے تو اس میں بے شمار مثالیں ان تمام اسباق سے جو ہم اسم کے متعلق پڑھ رہے ہیں آئیں گی. ہم نے اسم میں کیا کر لیا ہے؟ ہم نے اسم میں مذکر کو سیکھا، پھر مؤنث کو سیکھا، ٹھیک ہے. آج ہم نے واحد اور مثنی کو سیکھا. ہم چار چیزیں جو ہیں اسم کے بارے میں جان چکے ہیں. انشاءاللہ اگلا سبق ہمارا جو ہے وہ جمع کے بارے میں ہوگا، جو کہ ایک پورا ایک باب سمجھ لیں اس کو، کہ یہ ایک باب ہے پورا جس کو ہمیں کرنا ہے. انشاءاللہ یہ آپ بار بار دہرائیں، کیونکہ یہ اکثر بھول جاتا ہے کہ ہم نے مثنی کس طرح سے بنانا ہے. اور جو اس کی یہ حالت ہے رفعی، یہ ہم نے یاد رکھنی ہے کہ یہ رفعی حالت میں ہے، اور نصبی حالت بھی جو ہے اس کی یاد رکھنی ہے کہ جو حالت نصب میں ہوتے ہیں وہ کس طرح سے لکھے جاتے ہیں. ان دونوں حالتوں کو یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ لیسن نہ بھولے، اور پچھلے اسباق کو بھی دہراتے رہیں تاکہ وہ بھی آپ کو یاد رہیں. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ہم جلد ہی حاضر ہوں گے. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.